नमस्कार पूर्वपक्ष प्रस्तुत मैदान को मु तृप्ति आपण मानकु स्वागत करुछि। वर्तमान भारतीय क्रिकेट रे एमिति एक विवाद मुंड टेकिछि जहाको नेई क्रिकेट दुनियार बड़ बड़ दिग्गज एबे दुई भागरे विभक्त होई जाइछन्ति। आज आमे कथा हेउछु भारतीय क्रिकेट रो सेही वंडर किड बा चमत्कारी बालक विषय रे जहांको विस्फोरक बैटिंग देखिबा पई सारा विश्व चाहि रहिछि। हेले दलर मैनेजमेंट तांकु केवल बेंच रे बसाई रखिछि। हाँ, आमे कहूछु मात्र 15 वर्षर विस्फोरक ओपनिंग बैट्समैन वैभव सूर्यवंशी विषय रे। आयरलैंड ग्रस्त परे एबे इंग्लैंड विपक्ष रे टी20 सीरीज चलिछि। हेले वैभव को टीम इंडिया पई डेब्यू करिवार सुजोग मध्ये मिलु नाही। एही घटना को नेई एबे पूर्वतन मुख्य कोच रवि शास्त्री एवं दिग्गज क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारांक मध्यरे मतभेद तीव्र होइछि। केवल सेतिकी नुहे, एही महावितर्करे एबे साउथ आफ्रिकार महान क्रिकेटर एबी डेविलियर्स एवं भारतर सुनील गाभास्कर मध्य डेई पड़िछन्ति। तेबे प्रकृत कथाटी कौन, काहींकि वैभव को खेला जाउ नाही आउ एहाकु नेई काहींकि एते बड़ विवाद उपुजुछि, आसंतु आजिर एही भिडियो रे संपूर्ण विश्लेषण करिबा। दर्शक बंधु, वैभव सूर्यवंशी केवल एक ना नुहे बरं वर्तमान समय रे विश्व क्रिकेट रो सबुठु बड़ सेंसेशन। मात्र 15 वर्ष बयस रे से चलित आईपीएल रे राजस्थान रॉयल्स पई जेउ भଳି बैटिंग प्रदर्शन करथिले ताहा देखणाहारीक होश उड़ाई देथिला। केतबळे 29 बॉल रे 97 रन तो आउ केतबळे 38 बॉल रे 93 रन रो अविश्वसनीय इनिंग्स। विश्वर बड़ बड़ अभिज्ञ द्रुत बोलर को से जेउ भଳି भाबे छक्का चौका मारुथिले ताहा देखि तांकु तुरंत टीम इंडिया रे शामिल करिबा पई दाबी करा जायथिला। तांकर एही प्रतिभा को सम्मान दे चयनकर्ता तांकु आयरलैंड एवं इंग्लैंड विपक्ष रे टी20 सीरीज पई भारतीय दल रे चयनित कले। हेले सेबेठारु से केवल बेंच रे ही बसी रहिछन्ति। आयरलैंड विपक्ष रे तांकु गोटिए हेले भी मैच खेलिबाकू मिलिला नाही एवं एबे इंग्लैंड विपक्ष रे प्रथम टी20 मैच रे मध्य तांकु प्लेइंग 11 रु बाहरे रखागला। आउ एही जितखोर निष्पत्ति को ही क्रिकेट दुनिया सहजरे ग्रहण करि पारु नाही। भारतीय दलर पूर्वतन मुख्य कोच रवि शास्त्री एही निष्पत्ति को नै कठोर भाषा रे टीम मैनेजमेंट को काठगड़ा को टाणिछन्ति। इंग्लैंड विपक्ष रे प्रथम टी20 रो लाइव ब्रॉडकास्ट समय रे शास्त्री बहुत क्षोभर सह कहिछन्ति जे वैभव को आयरलैंड ग्रस्त रे ही डेब्यू करिबार थिला। सेठाकार पिच धीमा थिला एवं पड़िया छोट थिला। सेठारे वैभव बॉल को स्टाडियम छात उपर को पठाई पारि थांते। मु जानिनी एठी तांकु खेलाइबे कि नाही, किंतु जेते शीघ्र संभव तांकु मैदान को ओल्हांतु। से आईपीएल रे समस्त को धोइछन्ति। केउ बोलर को से छाडिछन्ति जे आपण तांकु बेंच गरम करिबा को बसाई रखिछन्ति। शास्त्री आहुरी मध्य कहिछन्ति जे वैभव हेउछन्ति दल पई एक स्पेशल एक्स फैक्टर। 15 वर्ष बयस रे तांको पाखरे कोनोसी पुरुणा मानसिक चाप बा बैगेज नाही। से संपूर्ण निर्भीक क्रिकेट खेलती। जदि से आरंभरू 2-3 ओभर भी खेली जाती तेबे दल को एभली एक विस्फोरक आरंभ मिलिबो जे मिडिल ऑर्डर रे बैट्समैन माने मध्य बड़ स्कोर छिड़ा करि परिबे। अन्यपटे लेजेंडरी बैट्समैन सुनील गाभास्कर मध्य शास्त्रीଙ୍କ सह सहमत होई चेतावनी दैछन्ति। गाभास्कर कहिछन्ति जे जदि जणे प्रतिभावान खेलाड़ी को दल रे रखी बारंबार बाहरे बसा जाए तेबे तांको उपरे अहेतुक प्रेशर बढ़ी जाए। परवर्ती समय रे जेतबळे से डेब्यू करिवे तांको उपरे निजको प्रमाण करिवार अधिक मानसिक चाप रहिबो। इंग्लैंड रो पूर्वतन अधिनायक माइकेल वैन द वैभव को वर्तमान विश्वर नंबर 1 टी20 बैट्समैन बोली मध्य कहिबाकू पछाई नाहंती। एही विवाद एतिकिरे सरी नाही। दक्षिण आफ्रिकार पूर्वतन तारका एबी डिविलियर्स निज यूट्यूब चैनल रे एही प्रसंग रे खोलाखोली मत रखिछन्ति। से भारतीय दलर सहायक कोच रायन टेन डोस्काचेक आभिमुख्य को संपूर्ण विरोध करिछन्ति। वास्तव रे कोच वैभव को बाहर रखिबाकू नै जुक्ति बाड़ीथिले जे वैभव बहुत भल खेलाड़ी, एथिरे कोनोसी संदेह नाही। किंतु संजू सैमसन को भली खेलाड़ी 3 मास तले आमको वर्ल्ड कप जिताइबारे बड़ भूमिका ग्रहण करथिले। आमको सीनियर खेलाड़ी मानकू आत्मविश्वास देबाकू हेबो एवं तांकू लंबा सुजोग देबाकू पड़िबो। वैभव को मध्य अन्य उदीयमान खेलाड़ीଙ୍କ भली
ସେହି ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ପ୍ରୋସେସ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ଏବି ଡେଭିଲିୟର୍ସ ଏହା ସହ ଜମାରୁ ସହମତ ନୁହନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବୈଭବ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଏହି ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା ସହ ଏକମତ ନୁହେଁ। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗଭୀର ପାଣିକୁ ପକାଇ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ବିବାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗକୁ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ସବା କରିମ୍ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂଜାରାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କ୍ରେଜ୍ ବା ହାଇପ୍ ଦେଖି ଜଣେ 15 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜଣେ ସିନିୟର କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ବୈଭବକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦଳର ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ର ମାହୋଲ ବିଗାଡ଼ିପାରେ। ପୂଜାରାଙ୍କ ମତରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ତଫାତ ରହିଛି। ବୈଭବଙ୍କ ପାଖରେ ଅସୀମ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। କପ୍ତାନ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ନେଇ। ଦଳ ଯେଉଁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ନେଇ ଲମ୍ବା ସୁଯୋଗ ଦେବାର କଥା କହୁଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ଇନିଂସରେ ଲଗାତାର ଫ୍ଲପ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟି-20 ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାତ୍ର 7 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ। ଭାରତ 20 ଓଭରରେ 189 ରନ୍ର ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୁ ଏବଂ ଇଶାନ କିଶାନ ଶସ୍ତାରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୁଙ୍କର ଏହି ଲଗାତାର ଖରାପ ଫର୍ମ ଏବେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ 2-0ରେ ପରାଜୟ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ ବିଜୟ ଲୟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବୈଭବଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ଓ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଓପନର ଦଳକୁ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଆରମ୍ଭ ଦେଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଅଧିକାଂଶ କ୍ରିକେଟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ବିଚାରଧାରାର ଲଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏବି ଡେଭିଲିୟର୍ସଙ୍କ ଭଳି ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯିଏ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରତିଭାକୁ ତୁରନ୍ତ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ଏବଂ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ଟି-20 ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳାଯିବା ଉଚିତ? ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଲଗାତାର ଖରାପ ଫର୍ମ ପରେ 15 ବର୍ଷର ଏହି ୱଣ୍ଡର କିଡ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଆମକୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ତାଜା ଖବର ଏବଂ ଏଭଳି ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସବୁଠୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଚାକିରି ଚିନ୍ତାରେ ସରି ଯାଉଛି ସମୟ, ବଢି ଯାଉଛି ବୟସ। ୟେସ୍, ଆପଣ ବି ଏଇ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚୁଟକିରେ ଚାଲିଯିବ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ସହଯୋଗ କରିବ ଆଞ୍ଜେଲିନା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍। ଅଗରବତୀ ମେସିନ୍ ଠାରୁ ନେଇ ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ ମେସିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଖୋଜିବେ ତାହା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ମେସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ